Benvenuti in questo nuovo video, buon anno, finalmente siamo approdati nel 2025, siamo ufficialmente in questo quarto di secolo, così come se non ci fosse un domani. Ci aspetta un anno molto impegnativo, intenso, pieno di tantissime GL. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di dare una botta alla campanellina per non perdervi nessun contenuto, perché ci saranno tantissime novità. Quindi io direi di cominciare a vedere l'episodio numero 11, ragazzi, numero 11. Comunque, cioè, nel senso, tra una cosa e un'altra, qua anche Pluto ormai giunge alla fine. L'episodio 10 è stato veramente molto bello, molto intenso. Adesso andiamo a vedere che cosa succederà dopo che la maggior parte delle ultime cose non dette sono state svelate. Ah, vi ricordate la scorsa settimana? Sì, la scorsa settimana. La scorsa settimana? Vabbè, fatto sta che comunque è successo il patatrack. Finalmente Mei e Ayun si sono svelate reciprocamente. Mo' è andata bene. Per il momento. Altro flashback. 2002. Ah, raga, 23 anni fa. เก่งเหมือนพ่อไงทำตามพ่อไงฉันจะเก่งเหมือนพ่องั้นอุ้มจะเก่ง Umile. จริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากเก่งเป็นพี่สาว ไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะยายอยู่นี่แล้วนะ Vi ricordate? Ma questo è proprio all'inizio, eh? ขับมืดแล้วก็โดนฟาดนะไอ้ไอ อ่ะ Vabbè, proprio diverse, no? Una più tenue e una un po' più vivace. แล้วไม่ไปเล่นกับพี่เขาเหรอลูก ไม่เป็นไรอุ้มไม่อยากป่วยไม่อยากไปโรงพยาบาลอีก Ma io pure sono un po' fracichella, quindi... ถ้าอย่างนั้น Ci facciamo uno zabbaglioncino? Buono. อ่านนี่แทนก็แล้วกัน Ah, ok, leggiamo, vabbè. 20 anni dopo. Giusto per farmi sentire vecchia comunque, eh. ชอบอ่านนิทานเหมือนกันเหรอ พี่สาวอุ้มชอบอ่าน อุ้มก็เลยอ่านตามพอเขาเลิกอ่าน อุ้มก็เลยเลิกอ่าน ไม่เห็นอุ้มเล่าเรื่องพี่สาวให้เมย์ฟังบ้างเลยพาเมย์ไปเจอบ้างสิ ไม่ได้หรอก พี่ไออะป๊อปจะตาย Mamma mia, effettivamente sarebbe stato interessante. ยังไงอะ Mo' mi sa. น่ารักขนาดนี้ ใครจะเปลี่ยนใจได้งั้นไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอะอุ้มจะพาเมย์ไปเจอนะ อยากพาเมย์ไปปลูกจิต Sei sicura? ไม่ใช่ถูกหักหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่า Certo, perché lei ha saputo tutta la storia della cartomante che non si sa tenere un cece in bocca e gli ha dovuto raccontare tutto. ช่วยพากลับที่เดิมได้ไหมคะ Certo deve essere un trauma per lei comunque, scopri la verità tutta insieme dopo essere stata in coma. Ma กับการที่พ่อไม่ยุ่งเรื่องของอุ้มแล้วอุ้มก็ได้รู้ว่ารักแรกของเมย์คือไอ อุ้มเริ่มทำตัวเหินห่างจากเมย์จนเมย์โดนดักตี พอเมย์ตาบอดอุ้มก็มาบอกเมย์ว่า Vi ricordate, no? Quella scena in cui si è arrabbiata e ha detto si è innamorata di mia sorella.
ตอนแรกเมย์ก็ไม่เชื่อ เมย์ก็เลยไปขอร้องพี่ต้น ให้พาเมย์ไปเจอไอ Che bello, mo ci fanno sapere tutto quanto. ผักที่ยายให้ไปซื้อหรือยัง โอ้ยรู้แล้วนะบ่นอยู่นั่นแหละบ่นมากวังแก่เร็วดิเจ๊จ้าอุ้ยแก่แล้วน่ะ ให้ไวนะให้ไว Mazza, comunque ne vede nessuno, ci sono parcheggiati davanti con una macchina bianca, enorme. ไม่ใช่แค่เสียงนะ Il หน้า cugino. คล้ายกันอย่างกับแกะเลยอะ แล้วท่าทางล่ะ เขาดูเป็นยังไง คนนี้ดูชิวๆอ่ะ Vabbè. ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนดูคล่องแคล่วนะ เพราะคนที่เธอรัก คือไออุ่น พี่สาวฝาแฝดของอุ้มเองนี่อุ้มพูดจริงเหรอ เก่งนี่กลับมาเป็นทนายเมธาวีคนเก่งเหมือนเดิมได้เร็วดีนี่ ไม่หรอก ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้ว ก็ใช่ไง เมตาบอดไม่ใช่แค่อุ้ม Un นะ po'. พี่ไอ้คงไม่เอา Non si fa così, eh? ไม่หรอก อุ้มทำให้เมย์รู้ว่า ไออุ่นแตกต่าง ไออุ่นช่วยเมย์แล้วบอกให้เมย์สู้ แต่อบอุ้ม อบอุ้มทิ้งเมย์ ใช่ อุ้มก็เป็นได้แค่เงาตามหลังพี่ไอ้เสมอนั่นแหละ Ecco, anche qui. Diciamo che allora. Non è che non ha ragione, cioè ci sta, comunque è stata, cioè si rende conto veramente che non può essere l'ombra della sorella, però c'è modo e modo, cioè non è manco colpa sua, fondamentalmente, è successo. พี่ค่ะแต่ถ้าเมย์จะไปหาพี่ไอ เมย์ก็ลองคิดดูดีๆแล้วกันว่าพี่ไอจะเลือกใคร ระหว่างทนายตาบอดที่ใจร้ายทำแม่ของเพื่อนฆ่าตัวตาย Ecco, qui è veramente un po' cattivella lei, no? Cioè, dirgli tutta sta roba che per quanto possa essere la verità, però comunque เมย์ก็ได้รู้ mi vorrei esprimere, ma non posso, cioè, quindi avete capito, no? ลูกชายเจ้าของสายการบิน คุณอยู่ ผมแค่อยากรู้ว่า ฉันทำผิดต่อเขา อุ้มเขาไม่ได้รักฉันหรอกค่ะเขาแค่อยากลงโทษฉัน เราถึงได้ไม่ยอม Quindi pure il marito sapeva di tutta sta storia? Quando il cugino ha assistito a delle scene มา epiche. จนขออภัยคุณได้ ฉันว่าฉันลืมบัตรจอดรถไว้อะเดี๋ยวฉันกลับไปเอาอะนะเดี๋ยวกลับมา Madonna, mi succede sempre a me ogni volta che devo uscire in parcheggio, dai che sto tutta contenta, serena, arrivo lì, mi sono dimenticata il ticket. เมโทร Io come il cugino. หน่อย ค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry it is not Ma questo è il momento prima dell'incidente, forse? คุณพ่อคะ เมย์เห็นอุ้มส่งข้อความหาเมย์ อุ้มเป็นอะไรหรือเปล่า เมย์มีเบอร์พอได้ไงอุ้มแค่จะบอกว่า อุ้มให้พี่ไอไปบอกเลิกเมย์แล้วนะ Ah, ถ้าพี่ไอไป เขาจะได้รู้ว่าอุ้มกับเมย์เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว แต่ถ้าพี่ไอไม่ไป ก็ขอให้เมย์รู้ว่า ไม่ว่าเมย์จะไปรักกับใคร อุ้มก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีก อุ้มยอมปล่อยฉันนะพี่ต้น ma pensa, o comunque ammazza il destino, regà, cioè sembrava essersi tutto risolto. Lei alla fine aveva accettato di sposarsi con il marito e che comunque doveva accettare anche il fatto che lei non era innamorata, cioè era innamorata della sorella. Ah, oh. ตอนนั้นเมย์มองไม่เห็น
เลยไม่รู้ว่าไอมองเมย์ด้วยสายตาแบบไหน สงสาร หรือว่าสมเพชเมย์มีแค่เดิมพันสุดท้าย ก็คือจูบของไอ Ma raga, comunque quando rivedo queste cose che sono successe al primo episodio mi dico mamma mia quanto è volato il tempo. เมย์ถึงได้ชอบอธิบายอะไรยาวๆนี่ก็ยิ่งมั่นใจว่าเป็นไอ No. ไอ Che cosa bella, raga. ปกป้องเมย์อยู่ข้างๆ Però è vero, cioè, รู้สึกสำคัญ si sono veramente innamorate l'una dell'altra, no? È bello questo, comunque è bello come alla fine เมย์ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเก่ง questo ci faccia vedere come quando il destino, cioè come quando una cosa deve andare in un certo modo ci va, a prescindere, no? ทำให้เราทำ E qui di cose ne sono successe parecchie. ไม่ว่าเราจะล้มลุกคลุกคลานหรือว่าจะเสียใจแค่ไหนเราจะยังมีเมย์ Ah, เมย์เกือบหายใจไม่ออก วันที่เมย์เห็นทุกอย่างชัดเจน แต่ไอกลับหายไป แล้วก็ยกเรื่องทุกอย่างของเราให้อุ้ม เพราะว่าตอนนั้นไอรู้สึกผิดไง เราต่างมีส่วนผิดกันทั้งคู่ vero? Giusto? เราเพิ่งได้รู้ตอนที่เมย์บอกเราว่า ถ้าวันหนึ่งเรารู้ว่าเราจะได้รักกัน เราคงไม่ทำเรื่องที่จะทำให้อีกฝ่ายต้องเจ็บปวด Lo so. เราแก้ไขอดีตไม่ได้ Infatti sì, ormai è successo, raga, tocca lasciarlo andare al passato, dai. Quante promesse May chiedi? Quali promesse vuoi? ว่าเราจะรักกัน ถึงแม้อีกฝ่ายต้องเจ็บปวด No. ไอสัญญา Sono molto carine loro due, raga, cioè la GMM TV c'ha un sacco di buon materiale, lo possiamo dire? Questo è il momento di pace, il momento di tregua. Solo che la sorella oddio, per un attimo ho flashato ad Orifel. Ecco, oddio. ไปไหนมาหรอพี่ไอก็ไปส่งของมาไง Che fa? Glielo dice subito? Non glielo dice subito? วันนี้เขาโทรหาเมย์แต่ว่าเมย์ไม่รับสายเขาเลยอะ ช่วงนี้ Chissà come mai. เคยบอกแกไปแล้วไง เมย์เขาทำงานอาสาเยอะ แล้วมีเรื่องอะไรของพี่กับเมย์ที่ยังไม่ได้บอกเขาอีกไหม แล้วไอจะทำยังไงต่อเรื่องอุ้ม แรงบอกให้อุ้มรู้ไม่ได้อะแม่น้องจะเสียใจมาก เมย์เองก็ไม่อยากทำให้อุ้มเสียใจเพราะเมย์อีกแล้ว
Non lo so, io cioè, penso anche all'altro scenario, cioè non so se anziché aspettare avesse detto tutto subito, forse sarebbe stato meglio, peggio, non lo so, forse meglio, sai. Per me, non lo so, sapete, a volte bisogna dire subito le cose come stanno, no? Cioè nel senso tanto prima o poi... เพิ่งออกจากโรงพยาบาล Cioè sta cosa non poteva andare avanti troppo per le lunghe, quindi non lo so se è stata proprio questa idea così saggia, non dire le cose subito. เพราะเขาไม่เคยเกลียดพี่เลย รู้แล้วแหละทำซึ้งเลยเนี่ย แล้วก็ขอโทษนะ ที่ทำให้พ่อกับแม่ตาย เฮ้ยอุ้ม มันไม่ใช่ความผิดกันเลยนะเว้ย เขาไม่เก่งอะไรเลยนอกจากเรียนนะพี่ก็เลยไม่ได้เรียนต่อ แล้วก็ต้องไปช่วยยายทำงาน เพื่อส่งเขา Guardate che è una situazione veramente difficile, eh? เขาแค่อยากกลับไปเป็นน้องสาวที่พี่รักอะ Boh, non lo so, raga. Ho dei brutti presentimenti, anche perché, insomma, ripeto, conoscendo il romanzo, posso sperare ben poco. Però vediamo. ก็แกอยากไปแกจำไม่ได้ไม่ใช่หรอ ทุกอย่างอยู่ที่นี่ ที่นี่มีความทรงจำของแก กับอีกคนที่สำคัญกับแกมาก Sapete qual è il problema? Il fatto è che si dicono tante cose e non si rivelano agli altri. Cioè, nel senso, per esempio, adesso ha saputo dall'amica sua la storia vera che c'è dietro a tutto. Cavolo, almeno la cartomante chiama Ayune e dice guarda che comunque io ho dovuto raccontare tutto, così che cioè tante cose si potevano parare in qualche modo, però perché poi se no diventa un disastro, una cosa non detta, è come il gioco del telefono, no? Io ti dico A e finisce che l'altra persona sente Z. Certo che deve essere bruttissimo perdere la memoria e riacquisirla a mano, cioè poraccio questo, mamma mia che brutto. Però ha dimostrato veramente una grandissima umanità. Il suo scorso episodio è stato stupendo, raga, cioè veramente bello. Bellissima la scena di perdono. เมย์ขอโทษนะคะ และเมย์ก็ขออโหสิกรรม หวังว่าคุณน้าจะให้อภัยเมย์นะคะ แม่ผมเป็นคนใจดีอ่ะ แกรักไอ้ไอ้เป็นลูก และแกคงให้อภัยคนที่ลูกแกรักได้อ่ะ Vabbè, raga, cioè, ma vedete? Basterebbe così poco per volersi bene. Guardate che questa non è una situazione facile, eh? Non ci si perdona, per molto meno. Quindi questa è una bella proprio lezione di umanità che serve ed è molto bello. ให้คุณติดคุก ไอก็ต้องไปเยี่ยม ไม่เอาอ่ะ ฉันไม่อยากให้แฟนฉันวุ่นวาย Brava. คุณจะปล่อยผมงั้นเหรอ Beh, ragazzi, ma voi vi rendete conto? ส่งเสริมสิทธิคนพิการ บำบัด สนับสนุนให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตเป็นอิสระได้ นายมาทำงานกับฉัน ถ้าอยากทำผิดเร็วๆ ก็ตั้งใจ พยายามให้มากๆ นายทำให้คนคนหนึ่งตาบอดได้ นายก็ต้องทำให้อีกหลายๆชีวิต มีชีวิต Vabbè, raga, ma qua stiamo... Vabbè. Io sono speechless, posso dire, sono senza parole. Cioè, non solo non lo denuncia per quello che è successo, ma oltretutto gli offro lavoro per far sì che lui si senta meno in colpa. Cioè, ma vedete, quando si vuole fare del bene, poi dopo è una cosa che poi dopo si attacca a tutti. Cioè, se io voglio fare del bene, lo voglio fare ad un'altra persona, quell'altra persona ne va a beneficiare non solo per se stesso, ma anche per il prossimo.
Cioè, è come, raga, è come il domino, io ho sempre detto, è una concatenazione di eventi, cioè se io voglio fare del bene ad un'altra persona e quell'altra persona lo recepisce come io lo do, lo darà ad un'altra persona e così via. ไม่เป็นไรใช่ไหม Cioè, raga, ma vi rendete conto? อย่ายอมให้ใครมารังแก Guardate che è una bellissima cosa questa qua, eh. ขอบคุณนะ Mi sono incartata in questo pensiero filosofico, ma perché sono rimasta senza parole. No, mo si ripresentano un'altra volta. Ciao. เรามี Ciao, piacere. Io mi chiamo Ilaria. In tutto ciò vorrei sapere la sorella. ตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันเลยนะ สำหรับเมย์ไม่ต่างนะ อุ่นใจเหมือนเดิมเลย Vi ricordate il primo appuntamento dei loro due? นิยายใกล้ได้ดีขึ้นแล้วนะส่งตัวอย่างมาให้ดูแล้ว เมย์ยังไม่ได้ให้ของรางวัลเลยอ่ะ Vi ridiamo tutti, ma qual è il reward? Ve lo ricordate? Ah, così? Dopo il lampadario? Non lo so cosa mi aspetto perché dopo l'ultima scena mi hanno stupito parecchio. Sono stata stordita un attimo. Non so cosa aspettarmi. Oh. Ma scusatemi una cosa, no? Perché io poi non riesco più a... Oh santo cielo! Oh, oh santa! Signori! Vabbè ma aspettate un attimo, mo che c'entrano ste tre? No, ma mi dovete dare 10 secondi per capire. พิมพ์สับสนน่ะเลยอยากเคลียร์ทีเดียว Ma io pure sono confusa, ma scusatemi, ma quella scena... หลังจากที่เลิกกับพิมพ์ไปอ่ะ แล้วพิมพ์ล่ะ ชอบแจนหรือยัง Raga, ma scusa, ma voi siete impazziti che mi avete messo sta scena e poi mo ste tre si stanno a fare che ที่อยู่กับแจน ma ครั้งที่พิมพ์เจอ non... แป้ง
ที่เจอกันตั้งแต่ครั้งแรกมันยังชัดเจนอยู่เลย Ma mi dovete da 5 minuti, ma mo come แล้ว famo? พอแป้งบอกว่าแป้งชอบแจนพิมพ์ก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงไม่เป็นพิมพ์ Ma guarda, officer, ma veramente, ma io non lo so. Comunque, contattami. L'ho detto fin dal principio che ho una cotta per la officer. Comunque, magari non sono il suo tipo. Ma cosa stia succedendo? Ma ho bevuto? Perché io ricordo di aver bevuto questi giorni. Ma che vuol dire?พิมพ์เคยรู้สึกกับแจนบ้างไหม Ma scusatemi, ma che cosa stiamo facendo? Ma io come la officer, ma che cos'è? Ma scusatemi, ma mi sembra come quel meme con Spider-Man che si indicano tutti e tre. Ma che... Ma scusatemi. ชอบมากๆเลยด้วย Ma scusatemi, ma non ho capito. Ma così si capisce? Madonna. E lei? Scusatemi, ma voi vi rendete conto che, cioè, noi siamo passati da quella scena a quest'altra scena così de botto? ส่วนของ Ma เดี๋ยวซื้อส้มตำมาฝากอ่านนิยายไปนะ io sono rimasta senza parole. Raga, io come la officer, è che ci abbatte. Ma come funziona? Vabbè. Io comunque sono ancora scioccata. เมย์เดี๋ยวอุ้มไปรับนะ Ma mo che c'entra la sorella? Capitevi, ma dalla tempesta, vedi? Troppe emozioni tutte insieme e devo cercare di capirle tutte quante. Siamo stati da quella scena che non me l'aspettavo a quell'altra scena che non me l'aspettavo. E mo questa che vuole? อุ้มกลับมาขับรถแล้วเหรอ ทำไมหรออุ้มก็ขับรถมาหาเมย์ตลอดเลย อุ้มไม่ต้องมาโกหกหรอกเมย์เมย์รู้อยู่แล้วนี่ว่าอุ้มคนนี้เพิ่งฟื้นจากโคม่าแล้วคนที่อยู่กับเมย์ตลอดไม่ใช่อุ้ม Ma perché dovete fare tutte queste cose mentre uno guida in macchina? Santo cielo! Geniale, diciamo, la chiamo così sente la conversazione. อุ้มจะพาเมย์ไปไหน ก็พาไปที่ที่เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปไง Qual è? Oddio, è un po' creepy, eh? Dove la portamo? Comunque, raga, cioè... Ecco. E si è giocata anche una caviglia con me. Ma ti credo, ma correte con i tacchettini a spillo. Che è successo? Che cosa si è fatta male? Che non ho capito.
เป็นอะไรไหม Che cringe. เมย์ไม่รู้นะว่าอุ้มพาเมย์มาที่นี่ทำไมอ่ะ แต่ไอกำลังมา ใกล้จะถึงแล้วด้วย Però aspettate, abbiamo tanto poi ne parliamo. พี่ไอคงรักเมย์มากสินะ ต้องการอะไรกันแน่ Esatto, che cosa vuole adesso? Cioè, tanto ormai le cose stanno così. แม่น้ำนี่ก็แปลกนะ บางทีก็สวย บางทีก็น่ากลัว อุ้มไม่เข้าใจเลยอะทำไมสองความรู้สึกที่ต่างกัน ถึงสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ Ok. จนอุ้มไม่รักเมย์ เมย์เป็นไรไหมอะ Meno male che è arrivata ai perché comunque non la vedo stabile เขาต้องหาที่ต้องถามพี่ พี่ทำอะไรอะทั้งที่พี่ก็รู้ว่าเขารักเมย์อะแต่เมย์ไม่ได้รักแก Ecco. Breve e conciso. ไม่เคยมีใครรักเขาเลย ไม่จริงอะยายรักแกจะตาย แล้วแกจะเป็นบ้าอะไรอีกวะ ไม่จริง พี่ไม่เคยรู้อะไรเลย ยายอยากให้อุ้มเรียนเก่งๆ จะได้ดูแลตัวเองได้เหมือนพี่ไอไง ยายไม่เป็นห่วงพี่เพราะว่าพี่เอาตัวรอดได้ Vedete, poi si insinuano tante cose del passato หมดเอง che sono rimaste lì, non sono mai state curate e poi rivengono su quando ci sono queste situazioni. เขายังโชคดีนะ ที่เขาได้เจอคนที่รักเขา แล้วคำตอบล่ะ องค์รักเมย์นะ แต่สุดท้าย เขาก็ต้องมารู้ว่า คนที่เมย์รัก Un colpo, no, vabbè, ma ripeto, capisco il dolore di in questo caso, non è che sto dicendo che non ce lo deve avere, ci mancherebbe. เขารักเมย์ไปแล้วหมดใจอะ เมทวีน้องเราเป็นไงบ้างอะ ทางกายไม่เป็นไรแล้ว แต่ทางใจพูดยากว่ะ ฉันโกรธเมย์ แต่ฉันก็ทนไม่ได้อะที่จะต้องเห็นเมย์เป็นแบบนี้ แต่แกควรจะอยู่กับเมย์ทำให้เมย์มีกำลังใจแล้วกลับมาใช้ชีวิต ฉันทนไม่ได้อะถ้าฉันจะต้องเป็นตัวแทนของพี่ไอ Troppo difficile, regata, di affatto bene, affatto male. ฉันรักเมย์นะ แต่ฉันก็ไม่อยากเห็นหน้าเมย์อะฉันควรจะทำยังไงดีวะแจน Che devi fare? Se quell'incidente non fosse mai successo, le cose sarebbero andate completamente in modo diverso. ทำในสิ่งที่แกอยากทำคุณอุ้ม ฉ
Il fatto però rimane è: come fai ad amare qualcuno che non ti ama? A prescindere che siamo tua sorella, che ripeto fa diventare la cosa più difficile, ma come fai ad amare qualcuno che non ti ama? Quello è il punto. Ah, la scena che avevamo visto l'altra volta. คือไออุ่นพี่สาวฝาแฝดของอุ้มเอง Diciamo che le cose sono state gestite tutte un po' male. Oltre alla vita che ci ha messo lo zampino, il destino che ha fatto il suo, come abbiamo detto, perché questo rappresenta proprio quando la vita ci si mette, cioè quando il destino proprio c'ha quell'iter e lo deve seguire. Però le cose sono state gestite anche un po' malino. อุ้มก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้นะ รักมากไม่ใช่เหรอ คนนั้นน่ะ ไม่อยากลองเจอสักครั้งในชีวิตหรอ อุ้มต้องการอะไร สู้สิ อย่าปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอแบบนี้ Ah, allora, questa parte non ce l'avevano fatta vedere l'altra volta, infatti se vi ricordate avevo detto che secondo me era stata un pochino dura nel dirle in quel modo, nel comportarsi in quel modo. Adesso le cose sono un po' diverse. Vedete Pluto quanto è? Cioè vedete Pluto com'è intrigante? Come cambia le carte, come ti cambia le carte in tavola. Vi ricordate pure quella cosa di Ai-un, no? Che lei aveva detto, che avevo detto non c'entra niente perché lei ha detto ma l'amico suo ha fatto e poi dopo invece ci hanno svelato. Cioè, Pluto è veramente fatta molto bene, eh? Questi ultimi episodi poi... Porella. Cioè, allora, ecco, vedete, questo ha senso, no? แต่ฉันก็ไม่ได้จะใจร้ายพอจะยกคนแบบเธอให้พี่สาว แล้วมันก็ง่ายไปสำหรับคนอย่างเธอด้วย Ecco, qui... คนอย่างเมย์ชดใช้กรรมเสมอ Ecco, qui diciamo che è stato un po'... Ecco, arriva la rabbia, no? Madonna, raga, è bastato uno scambio di divise. È bastato uno scambio un attimo di divise ed è cambiato tutto. ถ้าอุ้มไม่อยากได้ผ้าเช็ดหน้า เราไปร้านสะดวกซื้อข้างหน้าไหม ซื้อกระดาษทิชชู่กัน ธรรมดาคุณจะซื้อมาให้อุ้ม ผมเห็นอุ้มร้องไห้ผมไม่อยากทิ้งอุ้มร้องไห้คนเดียว Beh, poraccio, ma che doveva fare? พ่อขอเขาแต่งงานที่นี่ Ah. Ma sbaglio la telecamera? Se muovo so io che inizio invece... Oddio. Che paura. Raga, qua non si possono, come ho già detto le scorse volte, non si può prendere una posizione netta di favore e sfavore per nessuno, fondamentalmente. Tutte hanno le loro ragioni, che poi la cosa sia stata gestita male, secondo me sì, perché troppe cose non dette, troppe cose dette male, nel momento sbagliato, però vabbè, si sa che la vita e le circostanze ci portano pure a volte, però comunque... Che storia, eh? Oddio.แต่งงานกับผมนะอุ้ม ค่ะ Eh.
Chi è? Ah, lui che ha chittato tutto. No, pensa ci fossero i paparazzi. นี่เตรียมการมาตั้งแต่แรกเลยแหละเนี่ย Infatti. โมเมนต์กับอุ้มเลย C'è la miseria. Una disgrazia, raga. Dai, quello che è successo è stata veramente una disgrazia. Porella. เขาให้พี่ไปบอกเลิกเมย์แทนเขา Mhm. เพราะว่าพี่จะได้รู้ว่าเขาคบซ้อน พี่จะได้สงสารเมย์ ส่วนเมย์ถึงแม้ว่าจะไม่อยากเจอหน้ากันอีก แต่ Il fatto è che vuole bene a Mei, non è quello il punto. พอทำแบบนั้นแล้วอะ Porella, mi fa molta tenerezza, devo essere sincera. เมย์อยู่อะ Calla. เขายังรักเมย์อยู่อะ Che danno, che casino, che cosa difficile. Quindi fondamentalmente non ha mai smesso di amare Mei. ผมดีใจนะ ที่ในที่สุดคุณก็เป็นของผม ไหวไหมเนี่ย Sì. ดื่มไปเยอะนะอุ้มเห็น นิดเดียวเลือกแปลกจังชอบมาสะดึกเลยฮัลโหลครับ คุณพ่อคะ พอดีเมย์เห็นอุ้มส่งข้อความมาหาเมย์ อุ้มเป็นอะไรหรือเปล่าคะ คุณเมย์ทาวีเขาโทรหาอุ้มนะ เมย์มีเบอร์พอได้ไง ฮัลโหลเมย์อุ้มแค่จะบอกว่า อุ้มให้พี่ไอไปบอกเลิกเมย์แล้วนะ ถ้าพี่ไอไป เขาจะได้รู้ว่าอุ้มกับเมย์เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว แต่ถ้าพี่ไอไม่ไป ก็ขอให้เมย์รู้ว่า ไม่ว่าหลังจากนี้เมย์จะไปรักใคร อุ้มก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีก Con la bocca dice una cosa, con gli occhi dice un'altra, però, penso che anche lui se ne sia accorto. อุ้มจะทำอะไร อุ้มจะล้มเมย์ออกไปให้หมด È
ที่เดียวที่อุ้มลงไปได้ คือหัวใจอุ้มเอง Track. Da quello non la puoi cancellare. พอจะไปไหนอะ อุ้มไม่ต้องห่วง ผมรักอุ้ม ผมไปไหนไม่ได้หรอก ผมก็อยากให้เวลาอุ้มอยู่กับ ผมเคยทนเห็นอุ้มร้องไห้ไม่ได้ เพราะใจผมจะเจ็บ แต่ครั้งนี้ ผมเห็นอุ้มร้องไห้เพราะรักคนอื่น ใจผมมันเจ็บเหมือนจะตายเลย พอจะไปไหนอะอุ้มไปด้วย L'ho detto, raga, la vita, il destino, non ci sta niente da fa. อุ้มตามผมมาทำไม ก็คุณดื่มหนักอะอุ้มไม่อยากให้คุณไปคนเดียว เพิ่งมาห่วงผมเหรอ แล้วตอนที่งานแต่งของเราคุณยังโทรหาเมย์อยู่เลย คุณยังแคร์เขาอยู่ แล้วคุณจะให้อุ้มทำยังไงอะอุ้มก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้อะถ้าเป็นไปได้อะอุ้มก็อยากจะรู้สึกกับคุณแค่คนเดียว ผมให้อุ้มตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนี่จะกลับไปหาเมย์ไหม พ่อตายแล้วอะคนเดียวที่รักเขาตายไปแล้วอะถ้าไม่มีเมย์อะ L'ha pure cercata di proteggere, vabbè. Questa è una disgrazia, raga. Questa può essere solo definita disgrazia comunque. ผมรักพอแล้วตอนนี้อุ้มก็คงไม่ต้องเสีย Lo so, ma non è una colpa. Qui sui sentimenti purtroppo non è una colpa di nessuno. แม่ทำทุกอย่างก็เพื่อปกป้องอุ้มแต่เมย์ก็ต้องมาตาบอดเมย์โดนหลอกเมย์โดนทิ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่า Ma infatti qui poi si sono fatti tutti male, eh. Chi in un modo che in un altro, qui. E quindi? Vabbè, ma mo che c'entra? Non ho capito. Mm. Effettivamente non ha tutti i torti, anche lei è stata un po' una sorta di pedina in questa storia. เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดอะ
แกให้อภัยเมย์แล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ Mi sa che non vuole. จนถึงขนาดนี้พี่ยังเข้าข้างมันอยู่อีกเหรอใช่สิพี่รักเมย์แล้วเมย์ก็รักพี่ แต่ไม่มีใครรักอุ้มเลย Dai, niente, ไม่จริงนะอุ้ม Le cose non si mettono bene come immaginavo. ไม่จริงอะพี่รักเมย์ พี่เกลียดเขาพี่ด่าเขา Ma perché? พี่ไม่เคยเลือกเขาเลยอะไม่เคยเลยสักครั้งอะไม่จริงนะ ไม่จริงเลยนะอุ้ม Ma infatti, ma chi gli ha detta sta cosa? งั้นพี่ก็เลือกสิ พี่จะเลือกเขาหรือจะเลือกคนที่ทำให้ชีวิตเขาพัง Ecco, questo non lo capisco, detto onestamente. Cioè, a prescindere dal dolore, da tutto quello che vi pare, io questo non lo capisco. La trovo una cattiveria bella e buona. ถ้าพี่เลือกเมย์ Che vedevo di? Cioè, capisco il dolore, capisco tutto quello che uno si dice, che uno... però adesso le cose stanno come stanno, figlia mia. Cioè, ma แต่ถ้าพี่เลือกเขา พี่ก็ต้องไม่ไปเจอเมย์ porca miseria. Che fai? Lo sa anche lei? Ma non è una cosa di scegliere qua, che non hai scelta, cioè è quello il paradosso. Il fatto è che dici scegli o me o May, però non hai scelta, secondo me, พี่ไม่เคยเลือกเขาเลย Tanto questa è una scelta che di base non rende felice nessuno, non compenserà il dolore e la sofferenza di Quindi è data solo dalla rabbia e dall'ingiustizia. Vabbè. เขาไม่เคยมีเลือกกันเลยนะอุ้ม Cioè, tanto queste sono scelte che durano da Natale a Santo Stefano, Chi è il cugino? Chi è? Cugino. No, raga. No, raga.
È una vendetta questa è una vendetta bella e buona, cioè volerla vedere come si è sentita lei e basta. Penso che siamo d'accordo, no? No. Comunque, raga, nella vita abbiamo tutti bisogno di un cugino così, veramente, di un parente, un amico, perché Doro ripeto, queste sono quelle cose che tu fai per vendetta, perché ti devi vendicare su qualcuno. In questo caso il qualcuno è quello che comunque, cioè in questo caso May, ha in qualche modo deviato il destino di anche se ripeto, cioè non so come spiegarlo, è stato destino, cioè io non do fondamentalmente, ecco, in questo caso possiamo dire che comunque May non ha colpa dell'incidente che è successo a Paul e a è andata così, regà. Su questo possiamo essere un attimino un po' tutti d'accordo, che poi il destino ci abbia messo il suo zampino, però questa è una vendetta, quella di portarla a scegliere, no? Ho capito. ทำไมถึงเรียกแทนตัวเองว่าพี่ล่ะ แกจะได้ไม่ลืมไงเพราะมีพี่เป็นพี่ แล้วก็มียายเป็นยายยายที่รักหลานทั้งสองคนที่สุด Che poi, ecco, lo vedete tutte quante, no? Cioè, nessuno è felice, fondamentalmente, no? Quindi, a parte il momento stesso in cui vede May distruggersi, ma fondamentalmente poi non è felice nessuno. Nessuno è felice. Perché alla fine ci sono stati degli eventi che hanno portato a determinate azioni, situazioni, però quella out di nella sorella non è che ha portato felicità. พอซื้อมาใหม่ก็ไม่กล้าเอามาคืนอ่านให้อุ้มฟังได้ไหมได้ดิ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว Non lo so, voglio sapere che cosa ne pensate voi di questa cosa che è successa, perché comunque posso capire, ripeto, poi qua stiamo commentando, ma ci sono situazioni, cioè se uno si mette nei loro panni magari anche noi avremmo fatto lo stesso, quindi non è un giudizio, questo è un guardare una serie e provare a capire, no? I loro sentimenti e anche i sentimenti di chi li guarda. Però non penso, detto onestamente, che questa scelta abbia fatto felici tutti. Non lo so, raga. Anche al tempo, quando avevo letto il libro, che è diverso rispetto a come lo stiamo vedendo, ero un po' combattuta, perché capivo le sensazioni di tutti, capivo anche quelle che erano un po', no, le dinamiche della storia, però
ero combattuta e che sono combattuta anche oggi, cioè non è che ho cambiato sentore. Vediamo che cosa succederà nell'ultimo episodio, no? ขอให้เรากล้าปล่อยมืออุ้มอยากรู้ว่าเมย์มีความสุขไหมอุ้มรู้แค่ว่าพี่ไอไม่มีความสุขเลย เพราะเมย์เคยสัญญากับไอว่าเมย์จะไม่ทำให้ไอเจ็บปวดถ้าการที่เรารักกันแล้วมันทำร้ายอุ้มไอจะมีความสุขได้ยังไงล่ะนิยายสนุกมากค่ะ Allora, raga, io ve l'avevo detto, cioè sta avendo un crescendo negli ultimi episodi di Pluto pazzesco. Immaginavo che comunque avrebbe dato modo di avere opinioni contrastanti, no? Riguardante un po' tutto quello che è successo in questa storia, no? Prendere posizioni nette è quasi impossibile, avere opinioni contrastanti è assolutamente invece dopo, è obbligatorio. Voglio sapere cosa ne pensate un po' di quella che è stata l'azione di no? Del portare la sorella a scegliere, che ripeto per me non è stata una scelta, perché fondamentalmente ma chi doveva scegliere? Ma non per una questione di amore di più rispetto ad un altro, ma proprio per una questione di contesto, no? Di legame, insomma non è che l'ha portata veramente a scegliere. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti come sempre, perché sono fondamentali, perché mi piace vedere un po' le vostre emozioni a riguardo, no? Ognuno poi ha la sua sensazione, ognuno ha la sua reazione, quindi vi aspetto nei commenti qui sotto. State pronti per quanto riguarda il finale, che sicuramente sarà la ciliegina sulla torta, quindi bisogna assolutamente parlarne il più possibile, mi raccomando.